नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर बढ़िला मंत्री ऑफिसर को मासिक गाड़ी खर्च। मासिक गाड़ी खर्च वृद्धि कले राज्य सरकार। पूर्व निर्धारित घरोई गाड़ी भड़ारे संशोधन करा 50,400 टंका है मंत्री को गाड़ी खर्च। सेहीपरि जिलापाल एसपी को गाड़ी खर्च 44,400 को वृद्धि करा जायछि। आज एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर फोन पे गूगल पे भली एक्स रे मध्य करि परिबे ऑनलाइन पेमेंट। कारण टेस्ला मालिक एलन मस्क एबे एक्स रे डिजिटल पेमेंट सर्विस आरंभ करबाकू जाउछंती। मस्क डिजिटल पेमेंट सर्विस एक्स मनी आरंभ करिवे। एलन मस्क अनेक समय पेमेंट सर्विस एक्स मनी को टीज करुछंती। एथिपई तांको कंपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सारी आउ खूब शीघ्र बीटा टेस्टिंग आरंभ करा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओटीटी पास न कले पदोन्नति मना। 2011 मसीहा पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षकों को पदोन्नति पाइबाकू हेले ओटीटी ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा देबाको पड़िबो। एपरिकी अवसर द्वादश थिबा प्राथमिक शिक्षकों पाई मध्य ओटीटी बिना पदोन्नति मना एहीपरि एक निर्देशनामा जारी करिसेंती राज्य सरकार, जहाकु नै ओडिशा रे शिक्षक महल रे असंतोष प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर पेंशन नियम रे बड़ परिवर्तन कले सरकार। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू अर्थात सरकारी क्षेत्र कौनसी कर्मचारी को बहिष्कार करागले तांको अवसरकालीन सुविधा मिलिबो नहीं। यही सूचना दे केंद्र सरकार कहिसेंती जे एपरि बहिष्कार निष्पत्ति संपृक्त प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा करा जिवो। एही परिप्रेक्षी रे कार्मिक मंत्रालय केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 रे बड़ परिवर्तन करिछि। परवर्ती खबर ओडिशा छुईला मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु इतिमध्य ओडिशा छुईची। तेबे निर्धारित समय पूर्व मौसुमी बायु ओडिशा छुईथिबा सूचनार प्रकाश। दक्षिण ओडिशार किछि अंचल रे मौसुमी छुईथिबा नै भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूत्रर प्रकाश पाइछि। मौसुमी शीघ्र आसिबा पछरे अरब सागर एवं बंगोपसागर रे आर्द्रता वृद्धि एवं समुद्र तापमात्रा वृद्धि मुख्य कारण अटे। एथर एल निनो नथिबारु अधिक वर्षा आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर 10 लाख रे मिलिबो घर। हाँ आज्ञा भुवनेश्वर रे लोकों को कम मूल्य रे घर जोगाई देबा पई नगर उन्नयन विभाग गुरुत्व देछि। तदानु अनुसार सर्वनिम्न 10 लाख टंका लोकों को घर खंडे जोगाई देबाको प्रक्रिया आरंभ होईछि। 1 कोटी टंका पर्यंत विभिन्न वर्गर घर उपलब्ध रहिबो, जहाको लोके सामर्थ्य अनुसार किनि पारिबे। ए नै निकट विभागीय प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी अध्यक्षतार प्राथमिक पर्यायर बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। परवर्ती खबर गिरफदारी नियम संपर्क में सुप्रीमकोर्ट एक बड़ राय देइछंती। सुप्रीमकोर्ट कहिसंती जे जदि वारंट उपलब्ध अछि तेबे गिरफदारी पई अन्य कोनोसी कारण दर्शाइबार आवश्यकता नहीं। जस्टिस जेबी पारद्वाल एवं आर महादेवन को नहीं गठित सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ एक मामलार शुणाणी करी एही निष्पत्ति देइछंती। परवर्ती खबर विद्यार्थी पई खुशी खबर। चलित शिक्षा वर्षर 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में सेमानकर ब्रांच खोलिबे। विशेषकर विज्ञान टेक्नोलोजी इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम रे विश्वविद्यालय तार शाखा खोलिबो। ए नै केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूचना देइछंती। सेपटे लिवरपूल विश्वविद्यालय सोमवार औपचारिक भावे बेंगालुरु सह तार ब्रांच खोलिबा नै अनुमति देइछि। परवर्ती खबर बेल रे बाहरिला नियुक्ति। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बेल रो प्रोजेक्ट इंजीनियर समेत विभिन्न पदवी नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। सेपटे आग्रही प्रार्थी माने 20 मई 2025 ठारू आवेदन करि परिबे एवं आवेदन शेष तारीख 4 जून 2025 रहिछि। परवर्ती खबर अफगानी नागरिकों पई पुणी भिसा सेवा आरंभ कला भारत। व्यवसाय शिक्षा और चिकित्सा पई भारत आसिबाकू चाहुथिबा अफगान नागरिक माने एवं ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। 2021 अगस्त रे तालिबान क्षमता हासिल करिबा परे भारत काबुल रे थिबा तार दूतावासरु अधिकारी मानको प्रत्याहार करी भिसा सेवा बंद करिथिला। हेले एबे भारत सरकार को ऑफिशियल भिसा पोर्टल रे प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार व्यवसाय शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा पई अफगान नागरिकों को भिसा मिलिबो। परवर्ती खबर पुंजीलाल को आजीवन कारादंड 50,000 जुरिमाना। सारा देश हईचई सृष्टि करथिबा पाटनागढ़ पाठशाला बोमा विस्फोरण मामलार राय बुधवार प्रकाश पाई। पाटनागढ़ एडीजी कोर्ट रे घटनार मुख्य अभियुक्त पुंजीलाल मेहर दोषी साब्यस्त होइछंती।
ଏଥିସହିତ କୋର୍ଟ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ଲାଟ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏରିଆରେ ଘର ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ। ଗାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଓ ସହରରେ ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ରାସନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମ ସବୁରେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା LICର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ 8%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସକାଳ 9:51ରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର 8%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 945.50 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ 9:54ରେ LICର ସେୟାର 940 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UPI ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025 ଠାରୁ UPI ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି NPCI। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ 50 ଥର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିକ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଟୋ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ NPCI ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଏହା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି NPCI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଜଣ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ। ପୁଣି ଭାରତରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଜଣ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4 ଜଣ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍ଗ ଅସମାନତାରେ ତଳାଡୁ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସିଭିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ CRSରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଙ୍ଗ ଅସମାନତା ଚିତ୍ର ଜଳଜଳ ହୋଇ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2011-12 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ 979 ଝିଅ ରହିଥିଲେ। 2021 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 933ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲିଙ୍ଗ ଅସମାନତାରେ ଦେଶର ତଳାଡୁ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, NGO ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଯେ ଏଣିକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ NGO। ଏଥିସହିତ କୌଣସି NGO କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ FCRAକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଦେଶର NGO ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସମୟସୀମା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 32 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ସ୍ଥିରୀକରଣ ନିୟମାବଳୀ 1989ର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବୁଧବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 2025-26 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତାର ମୂଲ୍ୟ MSPକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଜୁଆର, ବାଜରା, ରାଶି, ମକା, ହରଡ଼, ମୁଗ, ଉଡ଼ାଦ, କପା, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ସୋୟାବିନ, ଡାଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ
କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।